day ko nag-search kay na ako ipatanaw jud guys. Di mo ni mao guys. Lang, okay sana ko. Palayo ko. Oh. Na jud ko ipatanaw ninyo guys. So, salamat jud kayo. Asa to ay mao man ni. Oh. Wait lang guys. Hi guys. This is my trio. I like it. Always been too scared and unprepared. Na, Gabriela na yan. Be, ano na? Be, akan ni. Own edit. Sana guys. Haha. Magulaan na kay. Lala, feels. That's my childhood memories, bro. Okay. I'm boyish. Magula naman eh. So, mag-upload pa day ko, guys.